السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد. إلا كنتي أو كنت أول مرة كتشاهد القناة فالمرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد دو فيرب اللي عندهم لو ميم سينونيم، يعني معنى واحد، لكن الاستعمالات ديالهم كتختلف لان المعنى الدقيق ديالهم يختلف. غادي نشوفوا امتى كنستعملوا لو فيرب écouter وامتى كنستعملوا لو فيرب entendre. écouter entendre يستمع ولا يسمع، c'est bon, عندهم le même sens, mais au niveau de l'utilisation je dois faire attention. امتى كنستعمل le verbe écouter وامتى كنستعمل le verbe entendre. Alors pour bien comprendre, entendre المعنى ديالو بالضبط هو يستمع أو يستمع بدون إرادة، يعني شي حاجة كتجيك اللودن غير هكاك، سي كتجيك اللودن، يعني ما كتركزش فيها وما كتفكرش فيها. غادي نشرح هادشي مزيان من بعد باش تفهم الأمور أكثر. Alors écouter هي يستمع بالتركيز، يعني شي كلام غتسمعو بالتركيز وغتفهمو. هنايا كنستعملو لو فيرب écouter. Par exemple لو بغوي الصداع، سمعت صداع، سمعت صداعا. واش داك الصداع انت بغيتي تسمعو وركزتي معاه ولا جا غي لا اراديا؟ اكيد جا غي اراديا، دونك غادي نستعملو entendre. C'est bon. Le professeur par exemple explique la leçon. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois seulement entendre ou bien écouter بتركيز? Je dois l'écouter بتركيز, donc je dois utiliser le verbe écouter. C'est clair? J'entends quelqu'un qui frappe à la porte. سمعت شي واحد كيدق في الباب. Alors داك الدقان جات لا اراديه اللودن. C'est bon. Donc je vais utiliser entendre. سمعت كلام الناس. J'écoute les paroles des gens. كنستعملو هنايا écouter. هادشي كله غادي نتعرفوا عليه في امثله ان شاء الله الرحمن الرحيم. Alors pour la conjugaison du verbe écouter et entendre, le verbe écouter c'est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine par er. هادشي تعرفنا عليه في السلسله نتاع لا كونجوغيزون. المرجو من الاخوان والاخوات اللي مازال ما شافوش لا كونجوغيزون ils doivent absolument les regarder. ضروري، لان لا كونجوغيزون c'est un élément primordial pour apprendre la langue française. ما فهمتيش لا كونجوغيزون، ما استوعبتيش لا كونجوغيزون، ما عمرك تتقن اللغه الفرنسيه. Alors on a dit que écouter c'est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine par er à l'infinitif. Donc sa conjugaison au présent c'est très simple. Alors je dis j'écoute, أستمع, tu écoutes es, il écoute e, nous écoutons, هنا كندير la liaison, ما كنقولش nous écoutons, nous écoutons, vous écoutez, ils ou bien elles écoutent. Il y a la conjugaison au présent de l'indicatif du verbe écouter. Pour le passé composé, le participe passé de écouter, puisque c'est un verbe du premier groupe, il y a écouter comme ça. C'est bon, E accent. Et j'ajoute l'auxiliaire avoir, puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors je dis j'ai écouté, tu as écouté, il a écouté, nous avons écouté, vous avez écouté, ils ont écouté. C'est bon. Pour le verbe entendre, c'est un verbe du troisième groupe, puisqu'il se termine par RE. Alors les verbes qui se terminent par DRE au présent de l'indicatif a dit à la terminaison dialogue. Tous les verbes qui se terminent par DRE ont la même terminaison, comme entendre. C'est bon. Alors je dis j'entends, je ne prononce pas DS, je dis j'entends. Astami', tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Ici aussi, on ne doit pas oublier la liaison au niveau de la prononciation. C'est clair la conjugaison du verbe entendre au présent de l'indicatif. Maintenant, on va voir entendre au passé composé. Alors le participe passé du verbe entendre au passé composé, il y a entendu.
entendu. DU, entendu. Aussi, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors je dis istama'tu, j'ai entendu. Istama'ta, tu as entendu. Il a entendu. Nous avons entendu. Vous avez entendu. Ils ou bien elles ont entendu. C'est clair la conjugaison? C'est très bien. Alors, بعد ما تعرفنا la conjugaison du verbe écouter et entendre au présent et aussi au passé composé, on va voir des exemples. On va voir des exemples pour bien comprendre quand est-ce qu'on utilise le verbe entendre dans une phrase ou bien écouter dans une phrase. Alors, je vais écrire des phrases en arabe et on va essayer de les traduire en utilisant la règle اللي شفنا هنايا. قلنا entendre يستمع بدون إرادة. écouter يستمع بتركيز. نعطيو أمثلة على ذلك. ناخذ على سبيل المثال هو استمع إلى أبيه. استمع إلى أبيه. هو استمع إلى أبيه. alors أول حاجة خصني نشوف هاد استمع واش خصو يسمع بتركيز ويفهم الكلام ولا لا إراديا. alors بما أنه الأب اللي كيتكلم دونك خصو يسمع بتركيز. donc je dois utiliser le verbe écouter. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, غادي نشوف هاد la phrase à quel temps est conjugué. هو استمع, c'est le passé. C'est le passé. Alors je dois conjuguer le verbe استمع, le verbe écouter au passé composé. Quel est le pronom personnel? هو il. دائما la phrase déclarative commence par un sujet. Donc je dis il et je dois conjuguer le verbe écouter au passé composé. ذكرناها. J'ai écouté, tu as écouté, il a écouté. Donc il a écouté son père. Ou bien il a écouté à son père, ou bien il a écouté les paroles de son père. C'est clair? يعني هنا التركيز. الجملة الثانية أنت استمعت إلى الموسيقى. سمعتي الموسيقى. C'est bon. Alors ici استمعت إلى الموسيقى. donc الموسيقى غيكون فيها تمعن, غيكون فيها استماع. C'est bon. غيكون فيها تركيز. alors donc هنا غنستعملوا le verbe écouter. écouter. وبعض المرات تكون غير entendre, يعني كنتي دايز من شي بلاصة و tu as entendu la musique. تقدر على حساب لو سونس اللي باغي نتا. إلا كان فيها الإدراك والتركيز غنستعملوا écouter. إلا كنتي غير دايز وجات على ودنيك لا ميوزيك غنستعملوا entendre. alors je dis أنت استمعت. لا نديروا الحاضر الآن. تستمع. alors أنت tu. alors نعتبروا أنني كنستمع بتركيز غنديروا écouter. je dois le conjuguer au présent. donc je dis tu écoutes la musique. Voilà, ma phrase est correcte maintenant. على حساب le sens. C'est clair? سمعتي شي حد كيدق في الباب. alors سمعتي شي حد كيدق في الباب. واش بتركيز وبتمعن وكتفهم الكلام؟ لا. donc هنايا لا إراديا جات في ودنيك بأن شي واحد كيدق في الباب. donc je vais utiliser entendre et je dis j'ai entendu quelqu'un qui frappe à la porte. j'espère que c'est clair. الفرق بين entendre et écouter. كاينه حاله ثانيه هي entendre كنستعملوها بعض المرات في الاشاعات. فاش كتكون شي اشاعه هنا سمعت اشاعه ما كنقولش écouter des rumeurs. non, on dit j'entends. par exemple هذه هي الحاله اللي كنستعملوا فيها entendre. استمعت الى اشاعات. استمعت الى اشاعات. alors je dis استمعت c'est le passé composé. je dis j'ai entendu. بالنسبه للاشاعات ما كنقولوش écouter. non, j'ai entendu les rumeurs. les rumeurs هما الاشاعات. les rumeurs.
C'est clair? J'ai entendu le chant d'oiseaux. سمعت غناء العصافير ولا نسيتها باللغة العربية. أصوات العصافير. أصوات العصافير. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris la leçon, la différence entre écouter et entendre. Et il faut seulement savoir على حسب المعنى ديال الجملة اللي باغي. إلا كان داك الاستماع فيه تركيز وفهم كنستعملو لو فيرب écouter. كان داك الصوت اللي سمعتيه فقط جا لا إراديا الودن ديالك وسمعتيه دونك جيتيليز entendre. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو. باغ اكزومبل جو دي جونتون تي بارول، جونتون تي بارول، كنسمع الكلام ديالك ولكن راه ما مركزش معاه، سي بون. او بيان جو دي جيكوت تي بارول، انا استمع اليك، يعني كنصت لك مزيان، كنفهمك مزيان. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري اخواني اخواتي. تبارك الله عليكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.